mga panahon na mga kamong isa ka plano mig nakadesisyon mi nga manglaag mi diri gayala og magsuroy-suroy mintra sinulog na pud hapit kay pabura man sad kay duol ra pod. Ano nga daw mga kamong is January 17 nya hapon na lang pud mi ani nila ag mga around alas 3 naman siguro ni nila ag nami kay lagi para wala na po init. Pero mga kamong this video mga kamong diri dapita nagsaka na pud mi dira og nagapadong na pud mi na sa Ayala og grabe na kayo ang Vivo Fleece og preparation nila para sa sinulog. Kay sila mga pasabog dira og mga concert dira og mga libre dira basta mo adto lang ka og mulaag lang ka dira sa ilahang main Vivo. Ako ginigi pa nin kamutan og upload diri dapita kani ako mga video nga napundo diri kay ma-full story jud taning style og dili na to upload basi masuko na noon si Mita o to aray ngun ana ra bata mo kapalangga mo na uploadan kita mog video. So fast forward sa pila ka tuig ganila bay so naabot na pud mi dira og naka-parking na pud mi dira og dugay kay mi naka-parking kay gidaghan kay sakyanan so naglisod gyud mi parking pero naka-parking ra day mi dira. Jud palibuga gid ni mga kamongoy so fast forward nakasuda pud mi dira sa Ayala og naglakaw-lakaw na lang pud mi dira og unsay angan namo dito adtuan nga para malingaw sad mi ba kay lisod pud kay mo ari nga dili ta malingaw mura biyan atong giadto. Tapos na may let's lights diri ba nga murag nindot gid kay sana ba nya nindot kay picture-picturean diri nya nisod na pud ko diri kay ignorante ra batang dako aw ko yawan. So pagkakita pa lang ako diri silang agianan so feel gid na ako ang sinulog no kay grabe gid kay kanindot diring dapita murag gid makaingon ka bulayat kas kanindot ba o tuara. So kana may mga circle dira ka sa amin nga daghan kay tanan nya na shock sad mi nga nung daghang mga tawo nga nagpa-picture dira og selfie so aw ni try sad mi kay ignorante ra bata ko yawan. Pagkagawas na mo dira sa likod sa Ayala pag barog-barog na ko kadiyot na ni kuhit na ko nga GMA nga kanagling assistant sumoto ni ana siya nga mo apel ba na ko kog duwa nga energizer sumoto ni apel na lang pod ko. Pero pila pod ko ka oras nga sige niling ko dira sumoto ni hawa na lang pod ko kay murag ikapoy ko murag gigutom na mo kaning style na.